अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी हज़रात का इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसीजन इस्लामिक में। अल्लाहु अकबर। الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي سبحان ربي العظيم. الآمين कम से कम 3 बार। ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي قل هو الله أحد ومقتدي بنبيك الله أكبر. ركوع. سمع الله لمن حمده अल्लाहु अकबर। बैठ जाओ और हाथ यहाँ पे रखिए। पढ़िए तशहुद तहियातु लिल्लाहि व सलवातु। अशहदु अल्लाह में देखो यहाँ अशहदु अल्लाह में हाथ उठाना है, इल्लल्लाह में बराबर करके इस रख लेना है। चलिए हो गया। दरूद शरीफ।